जदिनो ओ ग्रुप बिजन सबाई हांकाय रंजित कुमार देबरमा जे डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबरमा नों दुसकी आवारो क्षमता गोनां हांकाय काफायदि तिब्रा मथानो जुद्ध नांलायसिनाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबरमा जदिनो दुसकी बाजार दुसकी हाटियाव काखाय याखेक सबाई थांनाय आसुमानिक उइला सानानि मुसुंमानि हांकाय सानानि सिगां आं तिनि ओ हास्टेनि बुबाग्रा उइलाना बरक खुलुमो जों बहुत दिन खायै नासिगै दंखा ओ जे ग्रुप बिजन दंमोन न जे ग्रुप बिजन दंमोन न हामदा मानो हनै सालायमां न तिनि सुख जरांखा प्राय 6 हते 7 मास ओइ दंखा आबनि बागै जों तिनि बाध्यमांखा जों प्रेस मिट खायनि मा नांखा तामो बुग्रुनि हि ग्रुप बिजन हिमाले तिनि थानाय मास मार्च मासनि 25 तारिख महरपारा गामियाव तिनि बुबाग्रानि प्रोग्राम कटमा खायमानि आफ्रुनो फोकास खायया टाम खायया तिनि तिब्रा मथानि इएम तिनि सार कमल कलय बटाम खायया आफ्रु प्रमाण फुनुगै देखा सराय खलायै ग्रुप बिजन ताम खाय फुनुग माने आबो आं सानाय जे आफ्रु मरपाराव फायया तिनि दा सनजित किशनपुर ब्लक कमिटिनि ब प्रेसिडेंट ब फायया गारि खुंनै खुंथाम खालाय फायया आफुरखाय कक फायजा साया जगन्ते अशोक फाइब्रकाय तिनि इएम तामसा कमल कलय सार अशोक डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लकनि किशनपुर ब्लकनि वर्किंग प्रेसिडेंट बटंग आफुरखाय ताम खायया तिनि प्रेसिडेंट किशनपुरनि प्रेसिडेंट पुइ फेमनाखाय कुनु साया जगन्ते अशोक फाइब्रकाय तामखा पुइ फैया किशनपुर गारि हाजार हिसाब पुइ फैया अशोकनि बदल हिनै तिनि सार कमल कलय हिनो ओंखाय तिनि जे किशनपुर ब्लकनि प्रेसिडेंट तिनि दा सनजितके बटिफ्रा मथेरा बटिनि तामुय आरो सनजितनि बदलखाय फाया आबार किशों अशोकनि बदलखाय हाजार हिसाब पुइ फैया हिनि साबा अजगानि हिमिनो रुक खलाय ग्रुप बिजन जेंगै फैयो बिनि कक खनावैनो तिनि कमल कलयनि कक खनावैनो तिनि इएम कमल कलय बनि कक खनावैनो तिनि तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबरमा अर महाके ग्रुप बिजन सनामुय तनिका किशनपुर महाके ग्रुप खायका भिका तिनि सनजितनि दल अशोकनि दल हिनकाय भिका आरि परे तेलेमुरा ब्लक हापायुका ताम खायका वालसननि बदल रंजित कुमार नि बदल हिनै ब कायसा ग्रुप सनामखिउका बुग्र हते ग्रुप सनामका ब आफुर टेबो कटर खलाय ग्रुप सनामका 18 तारिख जून मास सद्दकर करी रांफल कमिटी हल तिनि ब्लक कमिटी बाय रिंजाक तिनि सार तनय अल प्राइमारि नटुयै अल मनिटरिं अल ब्लक वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ खलायै रिंमानि आफुर ताम खायया दुसकिव आनि दुसकी बिसिनि ओइ एक गारि गुरि रक थांनानै हिनै रेडि इंजाक ताम खायया कायसा दुकान दङ दुसकी बाजारनि दुकाना वाइसारि ओइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबरमा वाइसारि ओइ वाइ थाइजा बाइसारि ओइ ओ जगाव ओ जे रांफल कमिटी हल पूर्ण कृपानि मोखां हांकाय नरक जतन मिटिंग टाटंनि कैंसेल खायो मिटिंगनि बासाय फाय हिनसौ साबनसा टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट तेलेमुरानि उसारानि देबरमाना साइर आरो थांका ओ कमिटी हल थाङै नुखांखाय तामखा दिनै तिनि पूर्ण कृपा बेलाय बयस्क साक्राको तिनि पूर्ण कृपा नुमानि बायनो मिटिंग कैंसेल खाय दुइफिका तामनि बागै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महाके ग्रुप बिजन खाय ओ ग्रुप बिजन सबाया ग्रुप बिजन सबायनाखाय सबायदि हिनै जों बारे बार खलाय मिटिंग रिंलायखायाबन मिटिंग रिंलायबानि तामखा मिटिंग रिंलायफोर 29 थानाय मासनि 29 तारिखआव मिटिंग रिंलायफोर ब अटिनो कैंसेल खायया तिनि आयंग तिनि सार विजय रांखलेर थांगै वालसनि एगेन्स्ट थांसिगो वालसना पार्टीनि सस्पेंड खायरेदि थानाय 26 तारिखआव थानाय मासनि 26 तारिखआव वालसना पार्टीनि सस्पेंड खायरेदि हिनि सायरुका अजगाव रंजित कुमार देबरमानि जे बिनि लगिव टंनाय वाइटीएफ नि पाठानलाल जमातिया ब महायनो खायदों पाठानलाल जमातिया हांकाय बिनि वाइटीएफ नि ब सायसं से बुबाग्रा बाय बाक्सा होय दंसो आसो खलाय ब हिमत बारि जागै साम खायदोंगा आबनि बागै नों तिब्रा मथा खायदोंगा हांकाय जतन थानसा चिंना नांनाय तामनि बागै पाट सनामबा आथानि आबनि बागैनो जिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जों गाहाम हामिया सालायै ओ थानसा खालायनाय हिनै सालाय बारे बार रिंमानि ब फाया आबनि बागै जों तिनि प्रेस मिट मा खायया
aboni bagai bubagra nasib binung sini kurang keradi jeng je omo naimani nini ojga bo thangka jeng omoni tui nung jengno 3 mas naiji bubagra 3 mas naiji ang nini nongni bubagra ni bo sada jeng bisas khai tongmani mo thigungan hri tongmani hin tongmani se tebo si ulta samung khaye committee rok khawo group dijan sanamui oro 2 jon oro 3 jon khlai group sanamui mo bo khonani dol mo osungni dol mo sonjitni dol mo walsoni dol mo uttom telemura blok working president utom ni dol hinoi group dijan khai toni rekha abuni bagai sojongnya abuni bagai youtube ni bising ti sarai bubagra no koyo ang khulumo jodino o group dijan sobaya hangkai Ranjit Kumar Deburma je district ni presiden Ranjit Kumar Deburma nung duski awaro khomata ganang hangkai kapaidi tibra motha no juddo nang laisinai district president Ranjit Kumar Deburma jodino duski bazar duski hatio kakai yakhek sobai jangnai asungmani ko mo thangmani bising kagos konto rikha mono tui jingno sol khairi di hinoi borok naiya sol khaina digi thasi thangya salja sol khaina ni hinoi borok khaikya aprus khayo chini sar sonacharan rangsa kathang sar chitto sar komol koloi bijay rangkhol sar borok khayei chini oduski committee hla asuk laikya asuk purutam kok salang কমল কলয় আফরুটাম কক সালাং বকুনো যুক্তি নি কক ছায়া খেলা হবে নিশো তামো খেলা হবে তিব্রামঠাতে খেলা হবে চ্যালেঞ্জ বো চ্যালেঞ্জ নি কক সাও তিব্রামঠা চ্যালেঞ্জ নং বিজেপি বাজে চ্যালেঞ্জ তিব্রামঠা চ্যালেঞ্জ বকুনো বরক সল খাইনি বাগৈ কক থাইজে ছায়া উল্টা সেটে বো ফুল সাইকেল থাঙ্গো যে জায়গা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত কুমার দেববর্মা বো বামুই সিট নিশো আবনি বাগৈ তিনি রঞ্জিত কুমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা বাড়ি হই তিনি অজগাওয়া সারাটা জায়গাওয়া বাবা হেকে গ্রুপ বিজন সনাতনী পাইকারও কোনো সময় যে মিয়ানে কাইসা ভিডিও না সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল মানে যে 29 নম্বর ব্লক কমিটি নে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অশোক দেববর্মা ব্লক কমিটি ওয়াইডিএফ মেম্বার ওলেন দেববর্মা বড় নিয়ম যে ভরসা কন্ট্রাক্টর একটা সামনে একটা সে জামানে যেটি আবার অন্য কিছু সাধারণ ফেলিয়ার হবে যেহেতু কৃষ্ণ গুণগান হবে abo to sasuk maya phano je serang catini bising tuisi jeng abo meden bising kei nungmani ba o nungmani mo jeng kono sengra haing jagya mo kubuino bastop osuk obo haibo dong agi rogo boni bagai gila ko kasaibo dong engkai ani bukhawa je ang wan sukmani engkai bo kubuino obo hai kai sankra hne ang asa khayo ani sinum engkai telamora block political ni secretary Ranjit Deburma Anbumukai yang hengkai sini Telamura Blok ni members ini Sar Bijoy hengkai yang hengkai Telamura Blok ni presiden ini Sar Tonai